নমস্কার বন্ধুরা, আমার ব্লগে আসার জন্য তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। চলে এসেছি ছাদে। এখানে হবে মেহেন্দি আর সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটা। দুপুরবেলা আইবুড়ো ভাত হয়ে গেছে, এখন বাজে দুপুর 3টে। তো যাই হোক, এখন ছাদটা এত সুন্দর করে ওরা সাজিয়েছে, মানে মনেই হচ্ছে না যে এটা ছাদ। মেহেন্দি আর সঙ্গীতের জন্য এরকমভাবে সাজিয়েছে, আবার কালকে মানে পরের দিন যে হলদি হবে তার জন্য আবার ডেকোরেশনটা আলাদা হবে। এইরকম মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর খুব ভালো লাগছে। মেহেন্দি পরানোর লোকজনেরাও চলে এসেছে, আর বাবা এদিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে, কারণ আমরা হাতে মেহেন্দি পরলে কাজগুলো কে করবে। আচ্ছা বলো তো, একমাত্র বোনের যে এরকম মেহেন্দি সঙ্গীত হবে, সবাই এসে মেহেন্দি পরবে আর আমরা মেহেন্দি পরবো না? তো যাই হোক, আমরা তো মেহেন্দি করতে বসে গেছি, মেয়েরাও করছে মেহেন্দি। আর খুব মানে একটা সঙ্গীতের জন্য এতটাই এক্সাইটেড হয়ে আছি, কারণ নাচ টাচ করবো তো সেই জন্যে। আর কি বলো তো, আমরা অনেক দিন ধরে এই সঙ্গীতের জন্য অনেক খাটাখাটনি করেছি। আমার মেয়ে, দিদির মেয়ে সবাই এসে এসে মানে নাচ প্র্যাকটিস করেছি। এরকম অনেকটা মানে সময় আমরা এইগুলোর মধ্যে দিয়েছি, আর অনেক দিন ধরে আশা করে করে আমরা রয়েছি যাতে অনুষ্ঠানগুলো এখনও পর্যন্ত তো ভালো লাগছে। তো যাই হোক, তোমাদেরও ভালো লাগবে আশা করব। দেখতে থাকো ভিডিও। जलने लगा आसमां ये हाय, क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है।
टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, 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 महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, सारे ले जा, लाले राते भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा, मुलाकात शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई। तू दरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आया मेरा गाजरा है, मोहताज से लेके दिल्ली वागरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आया मेरा गाजरा है, मोहताज से लेके दिल्ली वागरा। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई।
रास रचिलो सज सजिलो शुभ घड़ी चले आजा आजा टमटमाता शमणा मुझे लगे मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो टू फ्लोर्स पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए हेलो हेलो तू मुझे उंगली लगाए येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई लड़के ये दिल छन बोले हमने सारी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां लड़के ये दिल छन बोले हमने सारी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां তো এই ছিল আমাদের মেহেন্দি আর সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটা। আর দেখতে পাচ্ছ সন্ধেবেলা আমাদের ছাদটা কি সুন্দর লাগছিল। আর মেহেন্দি সঙ্গীতের পরেই আমার বোনকে শাখা পলা পরাতে এসেছিল, এই অনুষ্ঠানটাও সম্পন্ন হলো। তো যাই হোক, এর পরের দিন হবে বিয়ে, তার জন্য সকালবেলা হবে হলদি। আর কিছু কিছু ফটো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। আশা করব তোমাদের এই ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে। আর নেক্সট ভিডিওটাতে আসতে চলেছে হলদির অনুষ্ঠানটা আর বিয়ের অনুষ্ঠান। তাহলে অবশ্য করেই আমাদের ভিডিওটা দেখো, আর কেমন লাগছে অবশ্য করেই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও, শেয়ার করো আর লাইক করো আর পাশে থেকো। তাহলে দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওয়, ততক্ষণের জন্য টাটা।